मैं इस मौके पर आप सभी हजरात को ईद उल अजहा की मुबारकबादी पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ईद के खुद उसके लिए भी हम दुआ करें, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल कीजिए, उन्हें आखिरत में शहीदों जैसा एजाज अता कीजिए और क़िबले अव्वल की हिफाजत के लिए كذلك سخرها لكم لتكبروا الله
चंदा कर सकते हैं और एक तरफ से जो है हैया सलाह हैया फला और सीधी सीट से जो है 3-3 हजार तक खड़े हो गए तो वो जल्दी हो जाएगा चंदा इंशाल्लाह। और जिसको धैर्य नहीं मिले चंदे के वो अपने पूरे मुसल्लियों के पास पहुंची है, कहीं भी जो है एक भी मुसल्ली ना पुरखलूस मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन सारी सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए जो दीन की इकामत के लिए उन्होंने अंजाम दी। लाइट एंड साउंड टेंट हाउस के मालिकान और वर्कर्स और हुकूमत के जिम्मेदारान और हमारे मुख्तलिफ नौजवान जो फलाही तंजीम से मुंसलिक हैं और मसाजिद कमेटी के अफराद जिन्होंने तारुफ दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी इज्जत इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इनके अपने भी दुआ हूँ जो ईद उल फितर के मौके पर नवाजा और इस समाज की सताइश की और इस तरह मुस्तकिल हमें शहर निजामाबाद का ताउन की हासिल होता रहेगा। हज़रात गिरामी, इस मौके पर हमारा बंदा नहीं पहुंचा, हमारा कोई वॉलंटियर, उनसे गुजारिश है कि वो चंदा जमा करने में हमारी मदद करें। अगर वो कोई जो भी चंदा जमा कर चुका है जल्द से जल्द मिंबर की तरफ उसको भेज दें। वो फरमाकर सवाब हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दें। और तमाम अहबाब से गुजारिश है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के कामों से आपसे वाकिफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सईद अकबर साहब के रोज़ हबीब के रूम में के चिरम हड्डी 1000 खाना देकर इनात फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। وأقرت بألوهيته مصنوعاته فسبحته السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها أحمده حمدا كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فسبحان الله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام أرسله الله كافة للناس بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد رفع الله قدره ويومكم هذا يوم نحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بها نفسا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قال بكل شعرة من الصوف حسنة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقربين أملحين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله الله أكبر ثم ذبح الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه یا اللہ ہم شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پر نادم ہیں معافی مانگتے ہیں اس میدان میں یا اللہ ہم سب مغفرت طلب کرنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے رحم کر دیجئے درگزر فرمائیے راضی ہو جائیے العالمین پوری امت کے لیے یا اللہ ہم مغفرت کا سوال کرتے ہیں پوری امت کی مغفرت کر دیجئے پورے انسانوں پر رحم کر دیجئے یا اللہ انسانوں کی ہدایت دے دیجئے یا اللہ پروردگار یا اللہ جتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں کرنے والے سب کی قربانیوں کو قبول فرمائیے
اس کی برکت سے دلوں کا تقوی عطا فرمائیے، دلوں میں ایثار کا جذبہ پیدا فرمائیے یا اللہ پروردگار، ایمان کو تازہ فرمائیے الہ العالمین۔ جتنے لوگ حج پر ہیں سب کے حجوں کو قبول فرمائیے، سب کے حج کو مقبول مبرور بنا دیجیے، ہم سب کو بھی حج عمرے کی مقبول زیارت، مقبول حاضری کی سعادت عطا فرمائیے الہ العالمین۔ پروردگار یا اللہ یا اللہ علاقے، ہماری ریاست کے شہر میدک کے اندر جہاں انتشار پھیلا ہوا ہے یا اللہ اس کو ختم کر دیجیے، وہاں امن قائم کر دیجیے یا اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرمائیے، جان مال عزت آبرو املاک کی ہر چیز کی حفاظت فرمائیے، اہل باطل کو یا اللہ عبرتناک سزا دیجیے، ہمارے شہر کو، ریاست کو، ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیے یا اللہ دلوں میں انسانیت کا احترام اجاگر فرمائیے یا اللہ پروردگار، بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی، مسلم منافرت کا خاتمہ کر دیجیے یا اللہ عادل انصاف پسند قائدین کو، حکمرانوں کو یا اللہ آگے بڑھائیے یا اللہ جو فرقہ پرست ذہن رکھنے والے ہیں ان کو پیچھے ڈھکیل دیجیے یا اللہ پورے ہندوستان کو ہدایت دے دیجیے یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دیجیے یا اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے یا اللہ اپنی مدد نصرت ان کے لیے اتار دیجیے، جو فوت ہو چکے ہیں شہیدوں جیسا اعزاز عطا فرمائیے، جو اجڑ گئے پھر سے ان کو بسا دیجیے، بچھڑوں کو ملا دیجیے یا اللہ پروردگار معاف کر دیجیے، ہمارے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمانی صفات پیدا فرمائیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے اوصاف سے ہمیں آراستہ کر دیجیے، بی بی ہاجرہ جیسی صفات سے ہماری خواتین بچیوں لڑکیوں کو متصف کر دیجیے، جینے مرنے کا جذبہ پیدا کر دیجیے یا اللہ راضی ہو جائیے، معاف کر دیجیے، آپ کی نظر کرم چاہیے اللہ، ہم پر نظر رحمت ڈال دیجیے اللہ یا اللہ پروردگار یا اللہ قابل مغفرت کر دیجیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجیے، جنت میں اونچے درجات عطا فرمائیے، امت کے بیماروں کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے، جو بے قصور نوجوان یا اللہ ہمارے شہر کے ہوں یا جہاں کے بھی ہوں یا اللہ جیلوں میں جو بند ہیں یا اللہ ان کے لیے عافیت کے ساتھ رہائی کے فیصلے فرما دیجیے، ان کو ان کے گھر والوں سے ملا دیجیے الہ العالمین۔ پروردگار ہمارے دلوں کو یا اللہ روشن کر دیجیے، آپ کی محبت معرفت سے بھر دیجیے، آپ کی خشیت سے لبریز کر دیجیے یا اللہ عشق رسول دے دیجیے، متبع سنت بنا دیجیے، عاشق قرآن بنا دیجیے، دین کا دائی بنا دیجیے، ایمانی صفات داعیانہ صفات کردار کا حامل بنا دیجیے یا اللہ پروردگار آپ نے 100% دین کا مطالبہ کیا ہے یا اللہ 100% دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دیجیے یا اللہ پروردگار یا اللہ آپ جانتے ہیں یا اللہ کتنا بڑا مجمع یا اللہ دلوں کے حال کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کس کی کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، اللہ ہر مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر دیجیے، ہر بیمار کو شفا کامل عطا فرمائیے، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرمائیے، قرضوں سے، مرضوں سے، وائرس وباؤں سے، ذلت رسوائی سے، تنگدستی سے، ارتداد سے، گمراہی سے بچا لیجیے، فطروں کے دور میں آپ ہی ہمارے ایمان کے محافظ بن جائیے، نسلوں کی ایمان کے محافظ بن جائیے، محروم ہیں عافیت کے ساتھ اولاد صالح کی نعمت عطا فرمائیے، جو نرین اولاد کے خواہش مند عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے یا اللہ، کتنے اسٹوڈنٹ طلباء طالبات میں یا اللہ امتحان فرمائیے، مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرمائیے، مسلمانوں کے اقتدار عطا فرمائیے، دین کا فہم بصیرت عطا فرمائیے یا اللہ پروردگار یا اللہ عقیدہ توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائیے، اچھے اخلاق کا حامل بنائیے یا اللہ پڑوس میں جو قوم ہے یا اللہ پروردگار ان کو بھی یا اللہ ان کے سینوں کو کھول دیجیے، دین فرمائیے، جن شروع کی تم سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ دے دیجیے، اس میں خاتمہ دے دیجیے
तौबा नसूह की तौफीक दे दीजिए, दीन दुनिया की भलाइयाँ दे दीजिए, आखिरत की हर मंजिल में कामयाबी अता फरमाइए। अल्लाहुम्मा अग़फिर लि उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अंसुर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबिय्युका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबिय्युका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मजीद की दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं मकातिब में, इसलिए निकलते हुए गेटों के पास जो हमारे कारकुन ठहरे हुए हैं ताउन करते जाएं। ऐसे ही अपने कुर्बानी के जानवर का चिरम हड्डी हज़ार खाना तहफ़्फ़ुज़ अपनी इनायत फरमाएं। उसके लिए मदरसा अंजुमन इस्लामिया का मैदान मुहैया किया गया है। आप हमारे वर्कर्स कारकुनों की इत्तला कीजिए, वो हाजिर होकर हासिल कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी माविन के पास, किसी वॉलंटियर के पास चंदे की थैली रह गई तो फौरन जो वो मुंबई की तरफ पहुंचा दे। और तमाम माविनीन का जिन्होंने चंदा वसूली में हमारी मदद की है, उन सबका शुक्रिया अदा करती है ईदगाह कमेटी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पैदल सवार जो है यार फलस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, वरना काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, या तो मैं रोज़ा-ए क़ुद्स का इहाता होता, या तो मैं रोज़ा-ए क़ुद्स होता, या फलस्तीन की सरहद का मैं पानी होता, या फलस्तीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ईदगाह कमेटी निज़ामाबाद की जानिब से आप तमाम शहरान निज़ामाबाद को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह की खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में बार बार लाता रहे। आमीन या रब। इस ईद के मौके पर ईदगाह कमेटी की जानिब से अगर से किसी को कोई कमी या शिकायत हुई है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कल बारिश होने की वजह से कुछ बदनज़मी पैदा हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हुआ है। आप सबका ताउन भी रहा है। जितने भी मुआविनीन हैं हमारे, उन सब के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।